Prabowo পরীক্ষা নতুন স্পেশালি ক বড় সাবজেক্ট নতুন পরীক্ষা রানা থাংতানি ব স্ক্রিপ্ট বাই নাই হলে কতাল খাই কাইসা সমস্যা ক্রিয়েট খাই মানি আবনতি ন गोबां एनजिअ रो डेपुटेशन लाइका मेडिया ती प्रेस मिट खालाय खालायया ओमफ्राय चेयरमैन नि खेलिबो थाङै अनेक थाङै कक सालायया कारण बिसिङाव जों जतन नुखा खानाका विशेष खालाय जोंनि राज्यनि बिरोधी दल नेता गरम गोनां अनमेज बर्मा ब प्रेस मिट खाय सामानि ब जों गाहाम दै फलो खाया खानाका Oke, jotono no balai balai kai sini emek pilih top tike hambai, sumbo jet hanai rok, ba jet hanai rok, borok bai, kok thansa, khat thansa, sumbo awon rai. Temak hamba sung tini particular, tini movement for kok borok ingei, noroni, tui khlai, hasta ni bebak lukoroni thani, ok kok no kaham kai pihori, saiman nane bagai, sung tini mari kham. Ka, और इमा बाई नरबो हाई सब बाई का जरा तीन ताऊ हाई न हाई पैसा हम बाई बले के खाना ना निको हरपसा त्रिपुरा बोर्ड नि रेस्पॉन्सिबल जे प्रेसिडेंट बब बारबेल बिनी तलानी कर्मचारी रौन जेखाय ब निर्देश के खा अब के वो साइमिया बने बागे media rono teksa hai na hai hambai bari wo বিশেষ kai print media aron bisingo जों jama kolo numani प्रतिवादी कलम सेंदन पत्रिका बरनो जों तेबो हामबाय मारो तिनि प्रतिवादी कलम जदि बोर्ड नि चेयरमैन नि कग्न ब जदि बिनि media बिनि पत्रिका नि बिसिंतै आवाय फैरियाखाय जों आसि साइति मांगला खामो बने बागिना बने बालायखा हामबाय वार्ता मसाका बसकांनि माध्यमिक एबा उच्च माध्यमिक परीक्षाव ताकलाय शुधु बांग्ला बायसिमिसे उत्तर मारनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय रिखाहांखाय जे रिनाय जे सेंटार आमा हाय गतना अंखा रोमान स्क्रिप्ट परीक्षा रिखा आ सेंटार नि दायित्व तोनाय सरकारी कर्मचारी नि विरुद्ध से ब आईनी व्यवस्था नानानि ब सिद्धि साइरिखा काम तामको एफआईआर खेलानी हनै साव अब बमती धरनेर कक नुइमा अब कोनो मते केबो गसि नाय मानानि कगिया बनर रुगै चिनि एलुपि बिरोधी दलनि नेता ब नरक नर हिमै नतावसा साखलाय रेमानि बिनि जे कगन ब सामानि जों बिनि कगन ए टू जेड एबेके समर्थन खालायो एबं बबायजों एकमत थांसा नांखाय नांनानै गायना आबो जों समाय थांजागोन तामुय हायमा हायोंगो हम हाय कैसा बासा बा कैसा कगनो तुयै आसकै अबहालांनि तमानानि कगिया अब हाके थं छेगला बाय हमस थं सितरा थंनि मानानि कगिया किन्तु सीमा नि कहे तंगो सीमा अतिक्रमण नानि नाय तंखा का जदि अवनति कोनो कारण सामुं देर लायखा तमुं देर लायखा आइनि लामाव देरा मुं लायखा अब फुल रेसपॉन्सिबल नाय त्रिपुरा सरकार ताई माय पर्षदनि सिबिसिनि चेयरमैन तांगैनि मानाबो बसाव आबोनि उलो यां विभिन्न डेपुटेशन जाखा विभिन्न एंगल दै मोटाय प्रेस मिट खाय साखलाय जाखा विशेष करे एलओपी सामानति न रेफरेंस दै उसगाव बिनि ऑफिस कखव ब मीटिंग रिङै नरक न रिङै ब साखलाय जावका देना आनतयै राजनीति थना नायो अपप्रचार खायो आं गामा हाके सामानि कगिया बरकनो बारि सयो बा सावो ताव साता ताम बारिखा बसावो जे आं शुधु नायमानि जे विगत 40 बछर ठीक न रोमान स्क्रिप्ट जारा परीक्षा रायनानै खाता जों मूल्यायन खालाय फैया किन्तु बसकांनि उच्च माध्यमिक परीक्षानि क्षेत्रनिखाय जों आवते सम्भव गैया जे बांला बायना जों उत्तर मारनायनि मासाव आंगासो जोसाव तानि हमाले बांला बाय रियाव जुदि रोमान बाय खायखाय खाता नायनाय बरक करिफो माने 40 बछर सेमा जति दङो बिनि कक्तै ताकलाय हठात बेंक गाय थांजा बरक ना बरक कि जरन नागरे थैथामचा इमां करबै अब तो केबो अब से सारे फन गोसि नानानि कगिया जता जों केबो गोसि मे नर गोसि मंगना हगो बबाय का कक साइमा आतासरा थाजिगो आं वाइसा साका
যে খাতা নাইনি তিনি রোমান বাইফানো উঠুন বাংলা ব্যবহার উঠুন যে খাতা নাইনি বকক বড় মানে বড় নুনা নামাই বলে বাংলাভাষী ফান উঠুন কবরবাসী ফান উঠুন হকা বিনি থেন কোনো অসুবিধা নয় ত্রিপুরা হানি ক্ষেত্রে বাংলা স্ক্রিপ্ট এসিব পরিমাণ রোমান স্ক্রিপ্ট উত্তর পরিমাণ খাতা তো বড় নাই সমস্যা বড় জায়গা মানজা তাও এমন ক্লিয়ারিফিকেশন দিয়া ইয়াং ক্লিয়ার মাস নাই বমতি সমস্যা नों तामो नाय खबर नतुई আর नों तो आबाहाय निर्देशन गया जे जागाव लिपिनि कोनो ताबो राज्य सरकार डिसाइड खायाबो बाहाय तिनि आपति कक साइमा আর राज्य सरकार नबो जों अबनो जों माद्रा बेनाय मुसुङ बा गणथि उमुक पाइनो मुसुङ आसक सालुं आसक बिसिंखा ताबो पर्यन्त बरक अब भितर बन बरक पाइरेना नाया বা एक्साइटिंग बरक बांग्ला हरबाय मामा बय साबुगो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय बरक प्रश्नपत्र साबुगो ता चिनि जागा जागाव परीक्षा नावै दङ बा परेरि दङ आबाहाय दंनानि गया उङै सेमाया बने बागै ताबो छात्र रक जे फरायनाय रक बरं जीवन बरबा गोथाङो खाग्राबा देगारि बोथारबाय बाक्सां थांगाबलाय हुनाय दिदोमथि खाखाय आंथ' इंलिश मिडियाम चैलेंज इंलिश बाय परि फेमिनि ABC परि फेमिनि बांलासे परि पत्रिकासे परिबाया অবশ্যই তিনি তিনি কবর সানার ক্ষেত্রে যারা বাংলা সানাই বাংলা বাঙালিনি সারো বাহানো বাংলা বাংলানি পত্রিকাছে পরিমেয়া जों বাস্তব প্রমাণ দমলে পত্রিকা পরিছে বাইবার ইংরেজি পত্রিকা পাই मा করিলু বিশেষ করে जों তো কবর সানাই র ইয়া ফাংনি थिबैसे চিনি যে টোটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ন হকাय মাত্র রোমান বাইনো মোটামুটি শুদ্ধ খাই সীমানো হनै দাবিকাই ফামাबाय চিনি যে জেনারেশন র 90% 95% বরং রোমান স্ক্রিপ্ট एक्सेप्ट खाइना का आबो बैनो बरक सोरंका प्रेक्टिस खाइका परीक्षा ताव आजागा थांतोय दं तो बरक ताव हठात के ताकलायनि बसकने परीक्षाव बांग्ला चापुइ रेखा बहायके परीक्षानाय बाहायके फरायनाय আর আগে রব যেটা বড় প্রশ্ন সাপু পাইবা একচাটিয়া বাংলা বাইসি প্রশ্ন ফ্রাইও আবু চিনি চারের ট্যালেন্ট হইছে বড় অনুমানকে বুঝি তুই পাস কে তুমি পাইবো আবু তোমরা নিকো গিয়া আগে রোমান বাইবো তো নুমার নাই যেহেতু আগেনি সরকার আগেনি মুখ্যমন্ত্রী সাইক্লাং থামাবাই আসে বেশি চলি ফাইকা বাংলাবো এবং রোমানবো হनै আরে দুইটা না কেউ নাই নামে বাস্তবতা আমতি করে পরীক্ষা নেড়া সিমতে রোমান বাইছিও কিন্তু প্রশ্ন বা বই তো বড় আপনি সাপু গিয়া जों তিনি খরাং রাখানো চিরি খবর সাও এমএফকে নি তরফ থেকে রাজ্য সরকার ও ব্যাপার নতুই অতি সত্তর কাইসা সিদ্ধান্ত নানা নিথন কাইসা বাসানা অমাহাকে থঙै তা তংसितन हायाके बिनि उलतामो परिणाम मोननाय आबो बरन साइमांनाय आंते बिसि सालिया आनि पूर्वतीनि भाइस प्रेसिडेंट देहाजरा जेतन हामबाय বিস্তারিতভাবে সাইখানকা আনি বক্তব্যকে অমনো তিনি তো আমার বিশিলাই থাকা গত গভর্নমেন্ট মানে বামফ্রন্ট সরকার নিয়ে আমল 25 বছর যাবৎ চিনি ত্রিপুরা বোর্ড নি তরফ থেকে কিন্তু আইসিএসি কিন্তু চিনি রোমা এবং বাংলা লিপি দুইটাই না অ্যালাউ খাই বরক প্রশ্নপত্র খাইকা এবং অ্যান্সার শিখব সেই রেখা ওকে আ ক্ষেত্রে ও গভর্নমেন্ট বো ফাই তাবো 6 বছর চলিত ওকে 6 বছরনি ইয়াগুলো তাবো হঠাৎ খাই বরক তামঙ্গিবা হঠাৎ ডিসিশন নাখা যে টিবিএসি নি যে প্রেসিডেন্ট পান হুদি চেয়ারম্যান পান হুদি বো বাহিকে সাইমান যে বাংলা লিপি বাই সিবিং সুইদি অমত বনি ইনস্ট্রাকশন নানানি বা ডাইরেকশন নানানি বিনি কোনো এক্টিয়ার সে করে অমত সাই সাকামকে গভর্নমেন্ট সে সানায় বো তো গভর্নমেন্ট নি বলে বো একটা ডিপার্টমেন্ট নি হেড সে বো একটা ডিপার্টমেন্ট নি হেড হিসাবে ও কোনো বো সাকলাই মিয়া এবং বো বারবেলি বো ইনস্ট্রাকশন দিমিয়া কোনো সেন্টার নি কোনো পরীক্ষা নাই দায়িত্ব গনা মাস্টার অনব বো রিঙ্গই বো আমহাইকে ভারবেলি ইনস্ট্রাকশন দিমিয়া রেখাঙ্কে বো রিটেন ইনস্ট্রাকশন রুথুন কিন্তু বিনি রিটার্ন ইনস্ট্রাকশন রনা তো বিনি ক্ষমতা করে আবনি বাগৈ চন্নায় অমহাই বতাই ছাব আগে 40 বছর যে রোমান বাই এবং বাংলা বাই সেই ফাইমান ইয়াগুলো जों তাকলাই চিনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার করে চিনি উত্তর নাইজানি মূল্যায়ন খাইজানি চিনি বরফ করে আবহাই চিনি ইয়াবো কোনো ফ্রেম করে হনি ছাব আরে হিংকে তো নং তো অযোগ্য সবলে নং খরকসা অযোগ্য প্রেসিডেন্ট নং টিবিএসি নি একজন প্রেসিডেন্ট হিসাবে অকক একটা কক বরক তো তিনি ত্রিপুরা হাস্টেনি কাইসা রিকগনাইজ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং চলিত
অনেক বছর যাবত 1979 ni থেকে নং অল ল্যাঙ্গুয়েজ নো বাইকে নং হেও খাইবা নং বাইকে ডিসিশন নাই মান আবনি বাগै जों স্ট্রংলি দাবি খাইও অ চিনি গভর্নমেন্ট ni থানি চিনি যে তা বর্তমান গভর্নমেন্ট ni থানি বন অতি সত্তর অপোস্ট ni থেকে বন বহিষ্কার খাইনাংথং অমো जों দাবি খাইও তাই কাইসা দিক চিনি ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি ni যে চেয়ারম্যান ডক্টর অতুল দেব বর্মা বজে চিনি টিবিএসসি বোর্ড ni চেয়ারম্যান যে গাইডলাইন ব যে সেইরমানি আরো বসাও যে ককবরক ni কোনো বই সিজাকরে রোমান বাই ববরনি ফাইকেবা আসক দিনই ভাইকে চলিত যদি সিজাকরি কাকে নিনি ফল নিন গভর্নমেন্ট ni ফল নংতাংনি ককবরক 1979 ইসিং চলি ফাইয়ে রোমান বাই সেই তংলায় এনচার বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি নং ভাইকে তিনি অকগ্ন সাইমান বা Angke apa tu government ni fall boy sijai angke subject boy sijai angke kok ruman bay. Emon tu kri je kok ruman bay sijak kri. Angke nung subject tu korna ni kok borom na nung apa nung toiri klai dita. Nung klai biya. Angke nung apa ke fall ko klai ni nung tabu nung agi sawo ko tam na এক সময় সাইকে nung ko ru দেবনাগরিক bay tabuk sawo kan বাংলা bay. Nung apa haike bar apa haike nung Tripura Rajya ni sini next generation no sini student no nung wrong direction khaibe amle aboni bagai jeng ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি ni je chairman Dr. Atul Dev Burman bonobo post ni sarir nangthok jeng bonobo অযোগ্য honi mane khlaio oma hai bol siddhant rmani bagai bol direction rmani bagai aboni bagai jeng nayo ককবরক na রোমান বাইনো সৈন্যানি একটা ব্যবস্থা খাইনে নিংথুম বাংলা বাই বতংথং আবসিনি আপত্তি করি যতক্ষণ পর্যন্ত ফাইনাল কোনো ডিসিশন গিয়েছা অমন সোংনাইও আর যদি অমহাই খাই আঁকাই जों স্ট্রংলি মুভমেন্টও থাকনাই চিনি তাইব বিভিন্ন অর্গানাইজেশন প্রেস মিট খাইকা বিভিন্ন বড় চিনি টিবিএসসি ni চেয়ারম্যান থানিবো থাকা বড় বৈকক চালাইকা বরংনবো जों লগিরনাই जों সানজাকে যতনো जों মুভমেন্ট খাইনাই অমহাই जों লগিরনা হইনাই जों খাচংলাইও এমএফপি ni তরফ থেকে আসন্ন হামবাই তিনি দুইটা angkatnya sama Salman Khan busu jarati kubui tapi kubui tong na ni kok no apa real source ni song mano ini ni kok TSF এবং TISF bro bodol kono কথা লাগে dapat sana thangi bro তালা আমি থামনিছে আগে নম্বর 99 বুট নি তরফ থেকে বুট নি প্রেসিডেন্ট বর্ণ রেঙ্গি সাকাখন যে না abo agi je mana apti nung senai ang itu within 10 February ni pising no kaca office notification karir na je abo zamela অবসান থানাই কুন্তাওয়ান আছে তার মানে agi je mani aba ke nung senai তবে আরো जों ক্লিয়ার মালিয়া দা পরীক্ষা তো রিমান নাই রোমান ভাই কিন্তু প্রশ্ন কি রোমান ভাই খাই নাই দে ব্র kada apti करते आबर भाई जों दिनै टेब करा खाय डिमान्ड खालायो नरनि তুই কাহাম কাই বনি ফুন্ডু থাংতুন সরকারনি নজরও থাংতুন এবং তিনি হাস্তিনি ব্যাপক বড়রনি থানিব কক সবইতুন যে जों যতন কক থাইছানা মাংনাই নং প্রশ্ন সাপকাঙ্কাই বাংলা বাইব সাপুনাকে নং সাপুদি দেশ মায়াসা কিন্তু বিনি তলাও নং রোমান বাইব সুইমার নাই বিশেষ করে যারা ইংলিশ মিডিয়ামনি যারা স্টুডেন্ট বড় বাংলা পরিমেয়া গব তাং উত্তর নাইবা রোমান বাই সিরিকে পরিমান নাই গব ইজিকে উত্তর আনসারি ফেমা অবনো जों বেলাই খরাং রাখাইনো जों মাসব এবং নন বিসিন্তি মুখ তেমন কাহামকা আওয়াইনথন রাজ্য সরকার বসকানি পরীক্ষাবনো আবহাই প্রশ্নপত্র সাপনানি থন আচ্ছা স্যার বক্ত তিনি ত্রিপুরা বোর্ড ni চেয়ারম্যান বক্ত তিনি সাকলাই রেখা আমরিন जों প্রশ্ন অলরেডি সাহবাই খা বাংলা বানি নাও সুনিয়াং সুগাंके রোমান বানি সুদিংছ তারপরে সাপনানি সম্ভব করে খেয়াছে গোबां প্রশ্ন হইছ আমরা তুই নাও বমা হাই রিয়াকশন না বদিরে আবনো বনন তাও প্রশ্ন খাইও বোর্ডনি প্রেসিডেন্ট বচং তাও এমএফ পেনঙ্গি প্রশ্ন অবনো খাইও যে বড় বাংলা স্ক্রিপ্টে পড়িছে মাই ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট ব বাইকে পড়ি বুঝি বুঝি আনসার খাইনাই বন আবনো উত্তর সেই ভাইতন গা ইংলিশ মিডিয়াম মিস্টারে ব পরিমাইকে বিনি নাম্বার বটানি বাংলা বজাবাং সেদি ফোন নাম্বার মারানাই কিন্তু আগামী পরীক্ষানি সিবি আমহাই বলুঙ্গি মাংলা আবার হতে কিসা সতর্ক ননন্ত এবং जों দান থাंनाय जोंबो সতর্ক মাংসনাই
ना जों आबोनो बागै दाबि खालायो जे कुइसन रोमान एवं बांला चलि थों अब बनो रेक्टिफाई मा खाइनाय ब अब हाय को खाइगाके अब लागे बाईपास खाइगे लागले आगे थाका के ब छापक थंता अब गवर्नमेंट हेडे अब चिन हेडे गेबले ब भूल खाइमानि बि रेक्टिफाई खाइजंता इट इज योर हेडे ब रंग खायो ब भूल खायो बनो रेक्टिफाई मा खाइनाय जा आं जदि भूल खाइगे आं रेक्टिफाई खाइगे लागदिबा अब आनि रेस्पॉन्सिबल अब भूल खाइगा अब बिनि रेस्पॉन्सिबल बन मा खाइनाय संशोधन मा खाइनाय अब न चिन्ता प्रिंट मीडिया रखना आसक जरा चिनी जे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जीएस साबिका मोटामुटी तो क्लियर उनका तबे जों अब सेंटिमेंट गो जेखाने त्रिपुरा बोर्ड नि आन्दार कम इंग्लिश मीडियम स्कूल दं बरकट इंग्लिश मीडियम स्कूल माने इंग्लिश में पढ़ो हाइसे इंग्लिश अक्षर नन सिलो ताबो मेन तो नि क्वेश्चन बुझे भाई के आंसर रिप्लाई नैबा नि क्वेश्चन ब्लैक इम्पोर्टेंट हाइसे क्वेश्चन जदि जों अनेक समय जों जरा बांग्ला मीडियम परीफाइने बांग्ला बाय परीफान से बारे बारे मा पढ़ो हाइसे प्रश्न जदि ठीक भाबे बुझि मै हंके जों आंसर रिप्लाई रिमेया बनि बागे क्वेश्चन ब्लैक इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन नों ता इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बुझिना नांनाय बुझिना बाय हंके नों ताबो क्वेश्चन नों इंग्लिश रोमान हरफ बाय कबरनो मासि ताव परक सावजे शॉर्ट पीरियड तके आबो तो कोन ব্যাপারিয়াবলে आबो तो जस्ट स्क्रिप्ट चेंजिंग नहीं है आबो जे बांग्ला हरफ बाय जे बर कबरनो क्वेश्चन सनाम पाइया आबो तो हरफ स्लाइ ना सिमस आबो तो कोन ব্যাপারিয়া आबो একটা स्लाइ के आबो तो ताबो एमन একটা तमहाने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दङ उइदिन 1 आवर न हजार कपि करि सिमन कोन प्रॉब्लम करे आबो जोंनो जेसे केपानो थंमानि से हाइसे बनि बागाने चिनि मुभमेंट फर कबरक तरफ থেকে चिनि क्लियरली একটা ভয়েস दङ जे त्रिपुरा बोर्ड नि प्रेसिडेंट इमिडिएट मानना अब चिनि चीफ मिनिस्टर थानि चिनि डिमान्ड राज्य सरकार थानि तांगे हिमाले ब अनफिट तांगे हिमाले बिनसि सिगां जारा तंनाय जों खबमा और त्रिपुरा बोर्ड नि प्रेसिडेंट जों नुखा पर तो वाहि खलाया कारण अब एक सेंसिटिव इशू मन उल्लाह त्रिपुरा बोर्ड नि अंडर खबमा नि ताबो इंग्लिश मीडियम स्कूल जों सीबीएसई अंडर बा आईसीएसई अंडर निचे बरो आंदोलन खालायना निन बोर्ड नि उनको चिकन थाने बले जुरिडिक्शन चिकन थाने बले बिन अब कॉमन सेंस करे हाइसे बनि बागै चिनि मुभमेंट फर कवर থেকে स्ट्रंगली একটা ভয়েস दङ उनखेबे जदि प्रॉब्लम सॉल्व नि हंकाय ताकले प्रश्न ह माने उनको तमनानि एग्जामिनेशन हॉल नि जदि क्वेश्चन जामेलांले खाङे आरो से परीक्षा चले गला खाइसे परीक्षा सेंटर से बन्द थाङा ना नङाफ्रा कंट्रोल लाखलाय मानो नों त्रिपुरा बोर्ड नि प्रेसिडेंट नङाफ्रा कंट्रोल खालामनांगला कुले যখন स्टूडेंट कक बरक बाय एग्जाम मोनन था कबरक सब्जेक्ट न बो क्वेश्चन बुझिसि माले लांखाय थाका हंगे अर्थ नि परीक्षा हॉल से डिस्टर्ब थाना है से बनि बगे बाबू वानसु यवे खलाय तंगो जिनि तिने अ प्रेस मिनि बिसिंते मबो कक तंगो जे विदिन शॉर्ट पीरियड तो रोमान स्क्रिप्ट बाय जिनि कक बरक उंगो क्वेश्चन अब साकुना नाय जे हाय अंका अब एकटे विषय आंदोलन मोनाय अब तो सिटिति बो खाय तंगो अब सिनि मुभमेंट पर कबरनि बयान है हामबाय